Ayan guys, magluto ako ng adobong manok guys. Adobong manok. Ayan, sangkap natin guys. Haluan ko guys ng patatas. Ayan. Patatas. Ayan guys, lagay natin yung sangkap guys. Ayan. Bawang guys. Ayan, lagay natin guys yung luya. Lagyan na rin natin ng sibuyas. Ayan guys, lagyan natin yung guys manok guys. Ating guys ang paminta guys. Ayan, lagyan natin ng soy sauce guys. Konti. Ayan. Lagyan natin ng pampalasa guys. Konti. Tapos takpan muna natin guys. Tingnan natin guys. Haluin natin. Tikman nga natin kung okay ng lasa. Ayan, sarap na guys. Lagyan na rin natin guys yung patatas guys. Tapos takpan natin ulit guys. Ayan guys. Lagyan na rin natin itong 2 pirasong sili guys. Lagyan natin ilubog para maluto. Matigas pa yung patatas guys. Ayan, takpan muna natin guys. Matigas pa yung patatas. Ayan guys, lagyan natin ng konting suka guys. Lagyan natin suka guys. Kunti lang. Tama na yan. Tapos takpan natin saglit guys para maluto na guys. Ayan guys, luto na guys yung adobo natin guys. Ayan, tuyo na guys. Luto na siya guys. Manating. Ayos na guys. Sarap na. Ayan guys, thank you so much guys sa panonood natin video.